No walking. Fix the kayak here. You follow me. Okay. Okay. Vamos a la playa. Vamos. Pasok kami dito. Uno. Uno. Dos. Tres. Hijay. Cuatro. Cinco. Seis. Guapo. Okay, siete coming. Siete. Ocho. Ocho. Guapa. Nueve. Nueve. Uno. Dos. Tres. Count. Nueve. Sí, hi. ¿Cómo te llamas? Solsoles. Solsoles. Sí, hi. 10. 11. Last one. 12. Last one. Yeah, your last for the last. All right. I told you the kayak you parking aquí a la playa not good to see. All right. So galing kami doon sa butas na yan. Diyan kami galing ano. So yung kayak namin doon nakaparking sa kabila. Tapos ito yung pinaka beach. Ito lang yung small beach lang to siya. Sobrang ganda dito no. At siyempre alam niyo naman yung ating sakay nga puro ano Spanish breed. Ayan, so after nito balik na kami sa bangka. 5 minutes lang kami dito no? Bali ito yung tawag na ano, Kadlaw Lagoon. Ayan. Alright, so thank you for watching everyone and God bless po sa ating lahat. Thank you.